नमस्कार, जय सेवालाल. मथु वैद्य डॉक्टर शुभम राठोड, शुभम आयुर्वेदा आयुर्वेदिक चिकित्सालय व केरळियन पंचकर्म सेंटर जालना येथे ती. तो आज आपण आम्लपित्त नामेरी जी बीमारी છે જેને આપણે કોમન લેંગ્વેજ એમાં એસિડિટી કાથાની ઓર વિષયમાં તમને બોલ્યો છું. તો એસિડિટી म्हणजे आम्लपित्त का हवंच તમને न तो ये आयुर्वेदानुसार काही कारण છે. तो पहिलो कारण છે की पहिलो अन्न पचवच તમારા શરીરમાં તમે જે पहिलो अन्न લીધે છો હું શરીરમાં પચવच कोणी છે आणि तरी बी તમે दुसरं अन्न लिहिलं છે टाइम एगो किंवा તમને बाहेर तरी घाई घाईन जायचं किंवा तुम्ही मंचिंग करेल म्हणजे मध्ये मध्ये दुसरं काहीतरी थोडं थोडं खायर आदत છે सवय છે. तो ये रीति बी તમને न ही बीमारी वे શકે છે. दुसरो एक कारण છે की भकम जास्त उपवास करणं म्हणजे दी जे जेवणे टाइम रहते भकम जास्त गॅप रखाडो की તમને भूक लागी છે तरी बी તમે भकम लेट जेवण करे છો नहीं तो ये रीति बी एसिडिटी वे શકે છે. तिसरो येर कारण છે भकम जास्त मसालेदार चरके किंवा दही वगैरे असे वस्तू किंवा जड वस्तू भकम जास्त प्रमाणात खाणं तो ये रीति बी एसिडिटी वच्चे. ये चौथो कारण एक रहे की તમને भकम जास्त टेन्शन રહેવું તમે भकम जास्त चिडचिड રીસ वगैरे તમને जर છે तो ये वाता बी काही करायचं शरीरामध्ये पित्तेन बढ़ावं. ऑब्वियसली पित्त बढ़गो तो शरीरामध्ये सरळ વાત છે કે તમારે એસિડિટી વાઢે જ વાશે. તો એના આ તમે ઘરગુતી ઉપાય કઈ કરી શકો છો એ એસિડિટીને કંટ્રોલ કરી શકો. તો પહેલો તમે ઘરગુતી ઉપાય એ પર કરી શકો છો કે તમે જે તમારા પરવાથી ઉઠેર બાદેમાં એક चम्मच देशी गावडीर घी ले सको. परभाती भी एकदा लेरो उठे बराबर ब्रश वेगू की देशी गावडीर घी और बाद परभाती जेवणे पूर्वी दोपहर जेवणे पूर्वी आणि रात्री जेवणे पूर्वी ये 3 टाइम તમને एक चम्मच देशी गावडीरो घी खायचं. तो येती बी एम घणो वाचो आराम મળશે. दुसरो म्हणजे काळे मनुकानं रातમાં भिजवरो आणि परभातीचे 8-10 काळे मनुकानं खालेरो आणि उजे पाणी रस काळे मनुका पीलेरो येती बी ऍसिडिटी भक्कम मस्त रिझल्ट आवશે. आणि तिसरो शेती महत्व म्हणजे की जे कारण ते ऍसिडिटी वच्चे वो कारण करे છે जसं की रातમાં लेट जेवण करे છે रातમાં भकम जागेर છે चरकी वात भकम खायर છે तळीवी वात खायर છે किंवा काही काही जे वस्तू रहते जी તમને एसिडिटी वच તમને मालूम છે बापू की ई खायर वाते મને एसिडिटी वच वो वात टाळेरो. ये माहिती जे आयुर्वेदिक गोळी औषध रहे आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति रहे नहीं तो वो माहिती तुमने ना 8 ते 15 दिन में भकम आचो फरक पड़ जाए किंवा ये माहिती कायम स्वरूपी फरक है सारू तुम एक आयुर्वेदिक डॉक्टर कंसल्ट कर ओनुरकंती वमन किंवा विरेचन नामे पंचकर्म भी करा सको. ये भी भकम मस्त तुमने फरक पड़ी. थैंक यू सो मच.